अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, कुछ लोग रिश्तों को सिर्फ निभाते नहीं बल्कि उनमें अपनी रूह तक शामिल कर देते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, जो आपकी खामोशी को भी समझ लेता है और आपके दुख को अपने दिल में महसूस कर सकता है? अगर ऐसा है तो यकीनन उस शख्स का ताल्लुक कैंसर यानी बुर्ज सरतान से है। कैंसेरियन, जिनका रूलिंग प्लैनेट मून है, जज्बात, एहसासात और अंदरूनी दुनिया का नुमाइंदा मून को माना जाता है। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन ये जाहिर करती है कि जब मून मजबूत पोजीशन पर होता है, खसूसन जब वो पानी के उनसर वाले ज़ोडिएक साइन से हम आंखी पैदा करता है, तो कैंसेरियन अफराद के अंदर मोहब्बत और वफादारी की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। यही वो वक्त होता है जब कैंसेरियन अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली कुर्बानियाँ देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आखिर किस तरह अपने रिश्ते निभाते हैं, वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बताती हैं, और क्यों बाज़ औक़ात उनकी हसास तबीयत रिश्तों को मज़ीद गहरा कर देती है और बाज़ औक़ात मुश्किल भी। अगर आपका ताल्लुक़ कैंसर यानी बुर्ज सरतान से है या आपकी ज़िंदगी में कोई कैंसेरियन मौजूद है, तो ये वीडियो आपके लिए कई राज़ों से पर्दा उठाएगी। कैंसेरियन की सबसे बड़ी पहचान व्यूअर्स इनकी जज्बाती गहराई होती है। ये वो ज़ोडिएक साइन है जो किसी भी रिश्ते को महज रस्मी ताल्लुक़ नहीं समझता बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लेता है। जब मून जुपिटर या वीनस के साथ पॉजिटिव पोजीशन पर होता है तो कैंसेरियन अफराद के अंदर मोहब्बत का जज्बा मज़ीद बढ़ जाता है और वो अपने अजीज़ों के लिए, अपने प्यारों के लिए बेमिसाल शफ़क़त दिखाते हैं। ये लोग अपने रिश्तों को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से साबित करते हैं, और अगर किसी करीबी को तकलीफ़ हो तो कैंसेरियन सबसे पहले इसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। इनकी फ़ितरत में दूसरों को संभालना और उनके दर्द को कम करना शामिल होता है, और यही वजह है कि कैंसेरियन अक्सर अपने ख़ानदान और करीबी लोगों के लिए एक मज़बूत सतून बनते हैं। लेकिन यही हसासियत वो मामूली बातों पर भी मुतासिर हो जाती है, और अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो इनका दिल बहुत जल्द टूट जाता है। इसके साथ साथ ये लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अक्सर अपनी अना को पीछे छोड़ देते हैं। यही जज्बा इन्हें एक ऐसा साथी बनाता है जो रिश्ते को हर हाल में कायम रखने की कोशिश करता है। कैंसर यानी बुर्ज सरतान की वफादारी इनकी सब खूबियों में से एक नुमायाँ खूबी है। जब कैंसेरियन किसी से ताल्लुक़ कायम करते हैं तो वो इसे आर्जी नहीं समझते बल्कि एक तवील सफ़र की शुरुआत मानते हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी इन पर ऐसी होती है कि मून जब सैटर्न के साथ पॉजिटिव पोजीशन पर है तो कैंसेरियन अफराद अपनी ज़िम्मेदारियों को और भी संजीदगी से लेते हैं, अपने रिश्तों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने तरजीहात को बदलते हैं और अक्सर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें। यही वजह है कि कैंसर ज़ोडिएक साइन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग अक्सर ख़ुद को महफूज और मुतमईन महसूस करते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि कैंसेरियन की यही कुर्बानी बाज़ औक़ात उन्हें अंदर से थका देती है, क्योंकि वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रिश्तों को छोड़ने की बजाय उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही वफादारी कैंसेरियन को एक ऐसा साथी बनाती है जिस पर मुश्किल वक्त में मुकम्मल एतमाद किया जा सके। कैंसेरियन के लिए घर और ख़ानदान महज एक जगह या रिश्ता नहीं बल्कि इसकी पूरी दुनिया होते हैं। कैंसेरियन अफराद के अंदर ख़ानदान के लिए मोहब्बत और ज़िम्मेदारी का जज्बा इंतहाई मजबूत होता है। वो अपने घर को एक महफूज पनाहगाह बनाना चाहते हैं जहाँ हर फर्द सुकून महसूस करे। कैंसेरियन अफराद अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, जैसे घर के माहौल को खुशगवार बनाना, घर वालों की ज़रूरतों को समझना, उनके लिए वक्त निकालना। और यही वजह है कि कैंसेरियन अफराद अक्सर बेहतरीन वालिदैन, बेहतरीन शरीके हयात और बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं। वो अपने ख़ानदान के अफराद के लिए एक ऐसी छत बनते हैं जो हर मुश्किल में उनको साया और पनाह फराहम करती है। लेकिन अगर ख़ानदान में इख्तलाफात पैदा हो जाएं तो कैंसेरियन सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि इनकी खुशी बराह रास्त इनके घर के सुकून से जुड़ी होती है और यही ताल्लुक़ इन्हें रिश्तों को हर हाल में जोड़े रखने की तरफ माइल करता है। कैंसेरियन को आम तौर पर नरम दिल और मोहब्बत करने वाला माना जाता है, लेकिन इनके जज्बात को जब ठेस पहुँचती है तो इसका रद्द अमल भी बहुत गहरा होता है। कैंसेरियन का गुस्सा अक्सर शोर या लड़ाई की शक्ल में ज़ाहिर नहीं होता बल्कि खामोशी की सूरत इख्तियार कर लेता है। कैंसेरियन अफराद के अंदर जज्बाती दबाव ऐसी सूरत हाल में बहुत बढ़ जाता है और वो अंदर ही अंदर अपने एहसासात को दबा लेते हैं। यही वजह है कि कैंसेरियन फौरी तौर पर लड़ने की बजाय ख़ुद को अलग कर लेते हैं, बात कम करते हैं और अपने खौल में वापस चले जाते हैं। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक गहरा दुख व्यूअर्स छुपा होता है। अगर इनकी नाराज़गी को समझा ना जाए या इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए तो ये लोग दिल में बातें जमा कर
کرتے ہیں جو بعد میں رشتوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ ان سے معافی مانگ لے یا ان کے جذبات کو تسلیم کر لے تو کینسرین بہت جلد پگھل جاتے ہیں، اور یہی ان کی فطرت ہے کہ وہ رشتے توڑنے کی بجائے انہیں جوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے لیکن ان کی محبت اور وفاداری طویل عرصے تک قائم رہتی ہے، بشرطے کہ ان کے جذبات کی قدر کی جائے۔ محبت کے حوالے سے کینسرین ایک ایسا ساتھی ہے جو دل کی گہرائیوں سے جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ محبت کو صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے عملی طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ کینسرین افراد کے اندر محبت کا اظہار نرم اور دلکش ہوتا ہے۔ وہ اپنے شریک حیات یا محبوب کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے خاص لمحات کو یاد رکھنا، اہم ڈیٹس کو نہ بھولنا اور اپنے پیار کو مختلف انداز میں ظاہر کرنا۔ کینسرین کی محبت میں ایک خاص گرم جوشی پائی جاتی ہے جو سامنے والے کو تحفظ اور سکون کا احساس دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کینسرین کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں وہ اکثر یہی شدت محسوس کرتے ہیں۔ یہی شدت حسد یا عدم تحفظ کا شکار بھی بنا دیتی ہے، خاص طور پر جب انہیں لگے کہ ان کی محبت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کینسرین کو یقین دلایا جائے کہ ان کی اہمیت برقرار ہے تو وہ اپنی محبت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب رشتوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کینسر یعنی برج سرطان کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ کینسرین مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے بلکہ رشتوں کو بچانے کے لیے صبر اور حکمت سے کام لیتے ہیں۔ کینسرین افراد کے اندر برداشت اور استقامت کی قوت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی خوبی انہیں ایک ایسا فرد بناتی ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کینسرین کبھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے بلکہ وقت لے کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو رشتوں کے لیے بہترین ہو۔ یہی سمجھداری انہیں ایک بہترین شریک حیات اور دوست بناتی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات وہ خود اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مضبوط بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی جذبہ انہیں ایک ایسا محافظ بناتا ہے جو ہر حال میں اپنے رشتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ویورز یہی کہنا چاہوں گی کہ کینسرین وہ زوڈیک سائن ہے جو رشتوں کو نہ صرف نبھاتا ہے بلکہ انہیں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ سمجھتا ہے۔ اس کی محبت، وفاداری اور قربانی کا جذبہ انہیں دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ کینسرین افراد رشتوں کے حوالے سے کئی اہم تبدیلیاں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو ان کے تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں گی، اور اگر آپ کینسرین ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کا نرم دل اور دوسروں کے لیے بے لوث محبت ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی کینسرین موجود ہے تو اس کی قدر کریں کیونکہ ایسا شخص زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کینسرین زوڈیک سائن کے ساتھ یکساں طور پر رشتہ نبھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کچھ زوڈیک سائن ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کی ہم آہنگی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جنہیں آزمائش کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر یہ راز آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بہت سے راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کا تعلق کینسر زوڈیک سائن سے ہے تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔